अष्टम स्कंद अष्टादश अध्याय श्री शुक उवाच बलिर वचन शुणी संतोष प्रभु चक्रपाणी अपूर्व दिव्य मूर्ति हरि बटु वामन रूप धरी बोलती मधुर वचन जे वाक्ये मोह प्राणी मोन। श्री भगवान वाचम एभली धन्य तो वचन कूल उचित सुशासन धर्म सम्मुत जक्षस्कर अर्थी जल कुसुधा करम जहार वंशे पुरोहित भार्गव पद्मजनी सुत प्रह्लाद जार पिता मोह विष्णु भजने महाशय ए कूले नाही बलहीन निशत कृपण जीवन ब्राह्मणे दान तुम्भ कूले प्रसिद्ध भुवन मंडले जहार वंशे रणतीर्थ संग्रामे नुहंती निशत अतिथि आगमने सुखी दुखी जनक दुखे दुखी निर्मल जस जार कूले विख्यात हे महिमंडले निर्मल जस जार कूले जेने शशांक तारा मेले जे वंशे हिरण्याक्ष वीर देवदान गोचर हिरण्य दैत्य गदा पाणी एकाकी भ्रमई धरणी ताहार संगे गदा जुदे केई न गले रण मधे शुकर रूपे पूर्वे हरि दंताग्रे धरणी उधरी ताहार आगमन काले से हरि थिले महाजले वरुणपुरे दैत्यारी संगे हिरण्य युद्ध करी अनेक माया युद्ध कला विष्णुर पदाघाते मोला से हरि हिरण्याक्ष मारी दंताग्रे धरणी उधरी आत्मा को जयी प्राय मणि सकल सभा मध्य भणी अनुजबध शुणी रणे हिरण्य कशिपु तक्षणे ए भातृमरणे क्रोध करी प्रचंड शूल करे धरी समन तुल्य कोप मने मिलिला विष्णुर भुवने ए गोविंद तार आगमने देखी भाविले मने मने वृत्तांत प्राय 16 तोली देखी धाइले महाबली से हरि माया जोग बले अद्भुत देखी पलाइले असुर मने विचारई ए मोर मारी अछि भाई को प्राणे नाश कले तेबे जीवन थिब भले हेमंत चिंती शूल धरी पछे धाइला रोष हरि भये पलांती ताकू देखी संभ्रमे भुवन उपेक्षी जेणे पलांती नर हरि पछे असुर गदा धरी से विष्णु करंती विचार स्वभावे अजय असुर याकू माया मु न कले नहिले न रहिब भले या हृदय मोहि पशी माया रे मन को आकर्षी जेमते मते न पाई निर्भय निज पुरे जाई मोर विषय बही क्रोध करई भैरव नाद सबदे भुवन कंपिला समुद्र कूलकु लंघिला से वीर विचारई मने एत लुचिले मन छने निश्चय से वैकुंठ गला हेमंत बोलिबा उड़िला पथे चलते मने भावी बोलई अवश्य मारिबी ए मोर भातृहतकारी एमंते क्रोध मने धरी ए जीवन थिबा परिजन्ते विष्णु नभजी कदाचिते हरिर तुले वाद कला अन्ते से विष्णु को पाइला ताहार तनय प्रह्लाद नित्य सेविला विष्णु पाद विष्णु भक्त महाशय देवदान वेशे अजय ताहार वंशे तोर जात स्वभावे अटु भाग्यवंत ब्रह्मज्ञ महिमा तोहर एकूले अति जशस्कर तिनि भुवने तुझे राजा सर्वे करंती तोर पूजा एणु तोहर हस्ते तु ही निवास अर्थे अल्प भूई मोहर पादे पाद तिनि मापिण दिय हे मेदिनी धारा तनय मोर नाही केवल वास्तु मुई छई ए भूमि दान दिय मते जे मते रहिबी निश्चिते तु अटु जगत ईश्वर आके आने की प्रयोजन मोर हेमंत विप्र मुखु शुणी बोले तनुज वीरमणि बलिरुवाचम भविप्र शुण मो उत्तर तु अति बालक शरीर वृद्धर प्राय कथा कहू विचारे बालक तु नुहु स्वभावे बाल बुद्धि घेनी न जाणु आत्मा लाभ हानि अज्ञानी प्राय तोर मति एणु तो विपरीत गति मुहि त्रिलोके एक राजा सर्वे करंती मते पूजा त्रिपाद भूमि मागु मते दान देवी मुके मते लोके करिवे उपवास एक कथा नुहि विश्वास जे विप्र मोदान घेनिव से काहि आनकु मागिव एणु जीविका निर्वाहार्थे पृथ्वी माग इच्छा मते हेमंत बळी मुखु शुणी वामन विप्र कहे पुणी
ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚନ ଶୁଣ ହେ ବଳି ରୂପନାଥ ଜ୍ଞାନୀ ଜନକର ମତ ସମୁଦ୍ର ଆବରଣ ମୋହି ଏତେ ସମ୍ପଦେ ଯେତେ ପାଇ ତେବେ ହେ ଆତ୍ମା ନ ପୁରଇ ଶୁଣ ନୃପତି ମନ ଦେଇ ଶପଥ ଦୀପେ ଅଧିପତି ଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ନୃପତି ବେଣୁ ଯେ ମାନ ଧାତା ପଦ ଲଭିଣ ଅତୁଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ସେ ଅର୍ଥ କାମ ଯେତେ କଲେ ବିଷ୍ଣୁର ଅନ୍ତ ନ ପାଇଲେ ପୂର୍ବର କର୍ମ ଫଳ ବଳେ ଯେ ଦିନେ ଯାହା ବା ମିଳେ ତେଣେ ସନ୍ତୋଷ ଯାର ଚିତ ସେ ପ୍ରାଣୀ ତ୍ରିଭୁବନେ ସତ୍ୟମ୍ ଯେ ଅର୍ଥେ କାମେ ଅସନ୍ତୋଷ ହୁଏ ସେ ବିଧାତାର ବଶ ଉଭୟ ଲୋକେ ସୁଖ ନାହିଁ ଅତୃପ୍ତି ଥିବ ତାର କାହିଁ ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ତେଜେ ଜଳେ ଅନଳ ଯେନେ ଘୃତ ବଳେ ସଂସୋଷ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ପାଇ ସେ ଅଗ୍ନି ତେଜ ଜେଲି ଭଇ ଏଣୁ ସମ୍ପଦେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ତ୍ରିପାଦ ଦିଅ ମତେ ମୋହି ତେଣେ କୃତାର୍ଥ ମୋ ଜୀବନ ଅଧିକେ କିବା ପ୍ରୟୋଜନ। ଶ୍ରୀ ଶୁକବାଚନ ହେମନ୍ତ ବାକ୍ୟ ବିପ୍ର ଘୋଷେ ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବଳି ହସେ ବୋଲଇ ଧରି କୁଶ ପାଣି ତୋ ପାଦ ପ୍ରମାଣେ ଧରଣୀ ଦେବ ହିଁ ସତ୍ୟ ମୋ ବଚନ ଭୋ ବିପ୍ର ଦୋଷ ଚିତେ ଘେନମ୍ ହେମନ୍ତ ସତ୍ୟ ବଳି ବାଣୀ ବାମନ ତୋଷ ମନେ ଶୁଣି ଶୁକ୍ର ଯେ ରାଜା ପଛେ ଥିଲା ଦାନର ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଲା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଚନ କର ଅଞ୍ଜଳି ଅଗ୍ର କରି ବଳିକୁ କହେ ଆଗ ସରି ଶୁଣ ହେ ବୈବଲୋଚନ ସୁତ ତୋତେ ଦେଖିଲେ ବିପରୀତ ପାତ୍ର ପାତ୍ର ତୁ ନ ଜାଣୁ ବିପ୍ରକୁ ଦାନ ପରିମାଣୁ ଦେଖ ଏ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ କପଟେ ଶରୀର ବା ମନ ବିବୁଧ ଗଣ ରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମିଲେ କଶ୍ୟପର ବୀର୍ଯ୍ୟମ୍ ଅଦିତି ଗର୍ଭେ ଜାତ ହୋଇ ହଇଲା ତୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଅନର୍ଥ ଅର୍ଥ ତୁ ନ ଜାଣି ହସ୍ତେ ଧଇଲୁ କୁଶ ପାଣି ଦିତିର ଗର୍ଭେ ଜାତ ହୋଇ ହେମନ୍ତ ଦେଖିଲା ତ ନାହିଁ ତୋହର ଯଶ ସୁଖ ସିରି ହରିବା ମନ ରୂପ ଧରି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେବ ମାୟା ବଳେ ତୁ ମୁଡ଼ ପଶିବୁ ପାତାଳେ ତିନି ଚରଣେ ତିନି ପୁର ସମ୍ପଦ ହରିବ ତୋହର ସର୍ବସ୍ୱ ବିଷ୍ଣୁ ହସ୍ତେ ଦେଇ ତୁ ପୁଣି ବିଶ୍ରାମିବୁ କାହିଁ ପାଦକେ ଅବନି ପୁରିବ ଶରୀର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଘଟିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ଅଷ୍ଟଦଶ ବିକ୍ରମ ଭୁବନ ଆକାଶ ସଂକଳ୍ପୀ ଯେବେ ତୁ ନ ଦେବୁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁ ନରକେ ପଡ଼ିବୁ ସଂକଳ୍ପ କରି ନାନା ଅର୍ଥେ ଯେବା ନଦିଏ ଲୋଭ ଚିତେ ସେ କାହିଁ ଥିବ ଏ ସଂସାରେ ପଡ଼େ ନରକ ଅନ୍ଧକାରେ ଯେ ଦାନ ବୃତ୍ତି ଯାଇ ନାଶ କୂଳ ସମୂଳେ ଧର୍ମ ନାଶ ସେ ଦାନ କେବେ ନ କରେ ଯଶ ସମ୍ପଦ ଯେଣେ ହରେ ପୂର୍ବେ ସେ ସିଦ୍ଧ ମୁନି ମାନେ ଯେ ଧର୍ମ କହିଛନ୍ତି ଜନେ ତାହା କହିବି ତ ଗ୍ରତେ ରାଜନ ଶୁଣ ଏକ ଚିତେ ମନ ବଚନ ସତ୍ୟ କରି ଓଙ୍କାର ନାଦ ଯେ ଉଚାରି ଦେବି ମୁଁ ବୋଲି ଯାହା କରେ କେ ଜ୍ଞାନ ଥାଉ ତାହା ହରେ ଏ ଦେହ ବୃକ୍ଷର ସ୍ୱରୂପ ତାହା ସତ୍ୟ ତାହାର ଫଳ ପୁଷ୍ପ ବୃକ୍ଷର ନାଶେ ନାଶ ଯାନ୍ତି ବୃକ୍ଷର ମୂଳେ ଥିଲେ ଥାନ୍ତି ସଂକଳ୍ପ ସତ୍ୟ ନାଶ ଯାନ୍ତେ କେବେ ନ ମିଳେ ଜଗତେ ଅକାର ଉକାର ମକାରେ ଶବଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ଯେ ତାହା ଅଜ୍ଞାନେ ହରନ୍ତି ନିଜ ଶରୀର ନ ଧରନ୍ତି ହାସ୍ୟ ସଂଯୋଗେ ନାରୀ ସଙ୍ଗେ ବିହାର କନ୍ୟାବର ଯୋଗେ ବୃତ୍ତ୍ୟର୍ଥେ ପ୍ରାଣର ସଙ୍କଟେ ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କଷ୍ଟେ ମିଥ୍ୟା କହିଲେ ଯେବେ ତରେ ଏକଥା କେବେ ନ କରେ ହେମନ୍ତ ଭୃଗୁ ବାକ୍ୟ କହି ବଳିତା ବାକ୍ୟ ମନ ଦେଇ ସଂଶୟ ରହିଲା କଚିତେ ଗୁରୁ ବଚନ ଧର୍ମ ମତେ ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ ବଳିବା ମନ ବାକ୍ୟ ବନ୍ଧେ କହିଲେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧେ ସୁଜନେ ଶୁଣ ଏକ ଚିତେ ହରିଚରିତ ଭାଗବତେ ସୁଜନେ ଶୁଣି ଏଣେ ଭାବ ଏ ଭାବେ ସଂସାରୁ ତରିବ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାଂ ବୟାସିକ୍ୟାଂ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧେ ବଳି ବାମନ ସମ୍ବାଦେ ନାମ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ।